नमस्कार फ्रेंड्स आपण मानक स्वागत करुच्ची ओडिशा एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल और एक नुआ वीडियो को। सो फ्रेंड्स बहुत सारा लोकंकर वर्कआउट को नहीं आशा थिला, बहुत सारा लोक वर्कआउट पाइबा चाहिए। वर्तमान वर्कआउट टी वर्तमान आसी जाइए। आपण मैंने देखिपे स्क्रीन उपर आपण देखिपे जो गृहर कार्य देश वर्तमान जदि आपण निज प्रधानमंत्री आवास योजना किंबा आपण मैंने जदि जो अंत्योदय गृह योजना अधीन घर मिलवाई जाऊँगी जदि वर्तमान देखा गले वर्तमान प्रधानमंत्री आवास योजना एपर्यंत वर्कआउट वर्तमान आसीना किंतु जो मैंने अंत्योदय घर पर एप्लाय करते वर्तमान से मानकर वर्तमान वर्कआउट वर्तमान आसी जाइए। मुझे निहाती भाव लाइव प्रूफ सहित देखापी चाहिए वर्तमान वर्कआउट वर्तमान तो निहाती भाव एवं यही वीडियो में आपण मैंने कहि जदि भी आपण मैंने जो अंत्योदय घर रही वर्तमान आपण अप्लाई करिसेंती वर्तमान आपण केमिति आपण निज वर्कआउट को मोबाइल फोन साहाय्य डाउनलोड करेंगे आपण को घरटी मिल कि ना निहाती भाव वीडियो को लास्ट जाए देखिए। ता पूर्व आपण को मात्र छोटिया रिक्वेस्ट चैनल नुआ कर आसी चैनल को सब्सक्राइब करी वीडियो को लाइक करी वीडियो को सांगसाथी द्वारा शेयर करने जहाद्वारा से जानीपारे। चलतु जमा भी डेरी करवानी आगू को जाने सर्वप्रथमे मु वर्तमान आपन को जो डाउनलोड करी वर्तमान जो वर्कआउट रही वर्तमान आपन को सर्वप्रथमे देखाइबा चाहिए। देखो वर्तमान मु वर्कआउट वर्तमान पूर्वर डाउनलोड करके रखी वर्तमान आप चाहिए देखिपे स्क्रीन पर देखा गले वर्कआउट वर्तमान आपण मैंने पंचायत समिति वर्तमान आपण मैंने देखिपे वर्तमान मुझे कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट गोटे लोकंर वर्तमान यह डाउनलोड कर आप चाहिए। वर्तमान एप्लाई डेट जदि देखा 30/3/2025 वर्तमान आपण मैंने देखिपे वर्तमान केबे वर्तमान एप्लाई करा जायतिला 30/3/2025 वर्तमान ये वर्कआउट वर्तमान प्रकाश पाई। जदि देखा कार्य निर्देश संख्या वर्तमान एठारे पाइपर वर्तमान आपण नाटी वर्तमान ये कह ना एप्लाई करते तो वर्तमान नाटे शो कर सहित आप आधार कार्ड देखिपारे सहित आपड़ जदि निज गाँटी सहित आप डिस्ट्रिक्ट नाटे शो कर आपड़ जदि देखिए आर्थिक वर्ष वर्तमान हो 2024-25 वर्तमान एठारे देखिपारे। जदि तौर को कौन रही डिटेल्स वर्तमान आम पढ़ी ना देख अंत्योदय गृह योजन अंतस्थ 269 वर्ग फुट आपन को घर गाड़ापी पड़ो 25 वर्ग मीटर परिमित बढ़ई छात विशिष्ट गृह निर्माण निमंते आपण को कार्यादेश प्रदान करा जाउची। एही गृह निर्माण निमंते आर्थिक सहायता राशि आपण बैंक खाता सीधा सड़क जमा करा जिवो। देख आपण जानी प्रधानमंत्री आवास योजना वर्तमान 1,30,000 टंका मिलूला। वर्तमान यह क्यों घर आपड़ जानते अंत्योदय गृह वर्तमान पर्यंत प्रधानमंत्री आवास योजना एपर्यंत वर्कआउट आसीना। वर्तमान जो मैंने विकलांग जो मैंने विधवा अच्छा वर्तमान से योग्य हिताधिकारी को वर्तमान अंत्योदय गृह योजना वर्तमान दि जा सारी जो मैंने योग्य हिताधिकारी अच्छा वर्तमान किसी लोक को मिली एपर्यंत न पारे किंतु मिल जो मैंने योग्य अच्छा वर्तमान केते टंका ए मिल निहाती भाव डिटेल्स मुझे जनइबी वीडियो को आहरी आगक देखु प्रथम किस्ती कार्यादेश सहित आपन को 40,000 टंका वर्तमान आपण मैंने देखिपे मिल जो आपन को प्रथम किस्ती 40,000 टंका मिल। जदि द्वितीय किस्ती देखा जदि छात स्तर सेंटरिंग कार्य शेष करने आपन को मिल के 65,000 टंका एवं आपन को जो तृतीय छात पड़ा पर आपन को जो मिल आपन को 25,000 टंका आपन को मोट टंका आपण देखिपारे 1,20,000 टंका आपन को टोटाल पेमेंट ये मिल। किंतु आपन को प्रधानमंत्री आवास योजना अधीन आपन को 1,30,000 टंका मिलूला किंतु यह प्रधानमंत्री आवास योजना नुहे यह अंत्योदय गृह योजना जहाद्वारा आपन को 1,20,000 टंका मिल सहित आहरी आपन को टंका मिल निहाती भाव वीडियो को देखते जानीपारे क्यों टंका मिल। देखु कार्यवेश प्राप्तिर 1 वर्ष मध्य गृह निर्माण कार्य शेष करने आवश्यक आय समय सीमा मध्य गृह निर्माण कार्य संपूर्ण न हेले दिज्व कार्यवेश बंद करा एवं प्रदान करा आर्थिक राशि दया निमंते आईन अनुजाई कार्यानुष्ठान ग्रहण करा। देखु आग को जाना गृह निर्माण कार्यपाई जदि मनरेगा योजनार दैनिक जदि 254 हिसाब से जदि आपको जदि पास करा जाए आपण केते 95 दिन टंका पाइबे देले आपन को निहाती भाव 30,000 टंका आपन को निहाती भाव मिल जिवो। क्यों आपन को जॉब कार्ड पास जोटा मनरेगा आपन को 95 दिन आपन को 254 पास आपन को पैसाटी मिल तो कार्यदेश पाइबार 4 मास मध्य आप गृह निर्माण कर बोले आपन को
20,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବା ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି 6 ମାସେ ଆପଣ ଯଦି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ପଇସାଟି ମିଳୁଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ 6 ମାସରେ 10,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଆପଣ 4 ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ 20,000 ଟଙ୍କା, ସେହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଫରକ ଏତିକ ଅଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଆପଣଙ୍କୁ 1,30,000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି 1,20,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମାନ ପଇସାଟି ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ 30,000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିଲା ତା ବଦଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ 20,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଘରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛ, ତ ନିହାତି ଭାବେ ମୁଁ ନିହାତି ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ କେମିତି ନିଜ ଘରେ ବସି ନିଜର ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଜର ୱାର୍କଆଉଟଟିକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ୱାର୍କଆଉଟଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି କି ନାହିଁ। ତ ୱାର୍କଆଉଟଟି ଆପଣମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଥିବା ଗୁଗୁଲ କିମ୍ବା କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜରଟି ଓପନ୍ କରିନେବେ। ଓପନ୍ କରିନେଇ ସାରିବା ପରେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ ବାର୍ ରହିଛି, ଟାଇପ୍ ବାର୍ ଆପଣମାନେ ସିମ୍ପଲି ଭାବେ ଟାଇପ୍ କରିବେ RH ଓଡ଼ିଶା ଲେଖିକି ଆପଣମାନେ ସିମ୍ପଲି ଭାବେ ଏଣ୍ଟର କରିଦେବେ। ଏଣ୍ଟର କରି ସାରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ এই ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହେଇକି ଆସିଯିବ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଲେଖାଯାଇଛି ରୁରାଲ ହାଉସିଂ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ରହିଛି ଏହା ପରେ ଆପଣ ସିମ୍ପଲି ଭାବେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଗୋଟେ ପେଜ୍ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହେଇକି ଆସିଯିବ। ଆସିଲା ପରେ ଜଷ୍ଟ ଆପଣ କିଛି କରିବେନି, ଜଷ୍ଟ ତଳକୁ ଟିକେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିନେବେ। ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କରି ନେଇ ସାରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ଆସିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନା ଲେଖାଯାଇଛି। ତାପରେ ତଳକୁ ଯଦି ଟିକେ ଦେଖିବା ଗୃହର କାର୍ଯ୍ୟଦେଶ ଏଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋ କରୁଛି। ଏହାପରେ ଆପଣ ସିମ୍ପଲି ଭାବେ ପୁଣି ଥରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହିଭଳି ପେଜ୍ର ଓପନ୍ ହେଇକି ଆସିଯିବ। ଆସିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୃହର କାର୍ଯ୍ୟବେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯାହା ନାଁରେ ନିଜ ଘରଟା ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନା ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ୱାର୍କଆଉଟଟି ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଘର ବି ହଉ, ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଆଧାର ନମ୍ବର ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଆପଣ ନିଜର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବରଟିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିନେବେ। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବରଟି ଆପଣମାନେ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ଯେଉଁ ଲେଖାଯାଇଛି ଭ୍ୟୁ ଅପସନ୍ ପରେ ଆପଣ ସିମ୍ପଲି ଭାବେ ପୁଣି ଥରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। କ୍ଲିକ୍ ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ତଳେ ଟିକେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିନେବେ। ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କରି ନେଇ ସାରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ୱାର୍କଆଉଟଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଶୋ କରିଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ନିଜର ୱାର୍କଆଉଟଟିକୁ ନିଜର ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଡାଉନଲୋଡ଼ ଅପସନ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ଶୋ କରୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଠାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ବା ଡାଉନଲୋଡ଼ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ନିହାତି ଭାବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ। ତ ନିହାତି ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନେବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।